रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअनतुल्लाहि अलल यहूद वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। लानत है यहूदियों पर, ईसाइयों पर, जब भी कोई पैगंबर फौत होता ये उस पैगंबर की कब्र पर मस्जिदें बना लेते। आज मुआशरे में जरा गौर से देखो, ये रविश किन लोगों की है? भला ये मोहम्मद से मोहब्बत का दावा है या यहूदियों से मुआफिकत है? सामीन नाजरीन, अभी आपने सुना गैर मुकल्लिदीन वहाबी अहले हदीस हजरात के एक आलिम, उन्होंने अपनी इस तकरीर के अंदर सही बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत पढ़ी जिसमें हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की लानत हो यहूदो नसारा पर कि उन्होंने अल्लाह के नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया। अब इस रिवायत को बयान करके मौसूफ ने बड़ा टिल लगा के ये कहा, देखो मुआशरे के अंदर वो कौन लोग हैं जिन्होंने मज़ारात पर मस्जिदें बनाई हुई हैं। यानी हम अहले सुन्नत व जमात को टारगेट किया, क्योंकि हम अहले सुन्नत व जमात अल्लाह के वलियों के मज़ारात के साथ मस्जिदें बनाते हैं जिनमें अल्लाह की इबादत की जाती है और साथ अल्लाह के उस नेक बंदे के कुर्ब से बरकत हासिल की जाती है। इस नीयत से अल्लाह के वलियों के मज़ारात के पास हम मस्जिदें बनाते हैं। तो इस पर एतराज़ इन्होंने किया, तो इसलिए मैं इस रिवायत का जो असल माना और मफहूम है उसको आपके सामने बयान करना चाहता हूं, ताकि सादा लोग मुसलमान जो हैं वो किसी गलतफहमी का शिकार ना हो। तो इस रिवायत का माना और मफहूम क्या है जिसको मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने बयान किया है, उस पर एक हवाला मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं, जिसको इमाम इब्न हजर अस्कलानी अलैहि रहमा ने फतहुल बारी के अंदर और इमाम बदरुद्दीन ऐनी अलैहि रहमा आपने उम्दतुल कारी के अंदर नकल किया। हजरत इमाम इब्न हजर अस्कलानी अलैहि रहमा आपने फतहुल बारी के अंदर इस रिवायत की शरह करते हुए हजरत अल्लामा बेज़ावी अलैहि रहमा उनका एक कौल नकल किया, वो समाअत फरमाएं। इंशाअल्लाह इस कौल को सुनकर आप पर हकीकत जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। अल्लामा बेज़ावी रहमहुल्लाह आप फरमाते हैं, लम्मा कानतिल यहूद वन नसारा यसजुदून लिकुबूरिल अंबिया'i ताज़ीमन लिशानिहिम। अल्लामा बेज़ावी रहमहुल्लाह आप फरमाते हैं कि यहूदो नसारा ने अल्लाह के नबियों की कब्रों को ताज़ीमन उनकी अजमत और शान के पेश नज़र उन्होंने अल्लाह के नबियों की कब्रों को सजदे करना शुरू कर दिए। और आगे फरमाते हैं, वयजअलूना क़िबलतन यतवज्जहूना फ़िस्सलाति नहवहा। और फरमाते हैं यहूदो नसारा ने अल्लाह के नबियों की कब्रों को किबला बना लिया और अल्लाह के नबियों की कब्रों की तरफ मुंह करके वो नमाज पढ़ना शुरू हो गए। अल्लामा बेज़ावी रहमहुल्लाह आप फरमाते हैं, इस सबब से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने यहूदो नसारा पर लानत फरमाई, क्योंकि यहूदो नसारा ने अल्लाह के नबियों की कब्रों को सजदा करना शुरू कर दिया और अल्लाह के नबियों की कब्रों की तरफ मुंह करके वो नमाज पढ़ना शुरू हो गए। जबकि हम अहले सुन्नत व जमात अल्हम्दुलिल्लाह ना किसी जिंदा को सजदा करना जायज समझते हैं और ना ही किसी कब्र को सजदा करना जायज समझते हैं। इस पर भी मैं आपके सामने एक हवाला इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आशा इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान आपके फतावा रिज़विया शरीफ से मैं एक हवाला आपके सामने पेश करने लगा हूं, जिसको सुनकर आप पर हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमहुल्लाह आपने फतावा रिज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 9 में इस बात को बिल्कुल वाज़ेह दो टोक अल्फाज के अंदर बयान फरमाया। आपने फरमाया कि जिस वक्त कोई बंदा किसी अल्लाह के वली के मज़ार की ज़ियारत के लिए जाए, अल्लाह के वली के मज़ार पर हाजिरी दे, तो आला हजरत फरमाते हैं कि वापस होते हुए कब्र को ना हाथ लगाए ना बोसा दे, और फरमाते हैं तवाफ कब्र का ये बिल इत्तिफाक नाजायज है और सजदा करना ये हराम है। हमारे इमाम आला हजरत अशा इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान तो कब्र को बोसा लेने से भी मना फरमाते हैं और फरमाते हैं कब्र को सजदा करना हराम है। और नबी पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदो नसारा पर जो लानत फरमाई वो इस सबब से
کہ یہود و نصارہ نے اللہ کے نبیوں کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا، وہ اللہ کے نبیوں کی قبروں کو معاذ اللہ سجدہ کرتے تھے، جبکہ ہم اہل سنت و جماعت نہ کسی زندہ کو سجدہ کرنا جائز سمجھتے ہیں اور نہ کسی قبر کو سجدہ کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک قبر کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ یہ روایت پڑھ کر اس کو اہل سنت و جماعت پر فٹ کرنا یہ بالکل ناانصافی اور سینہ زوری ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ اللہ کے ولیوں کے مزارات کے قریب مسجد بنانا اللہ کے ولی کے قرب کی برکت حاصل کرنے کے لیے، تو اس پر بھی میں آپ کے سامنے چند دلائل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسی فتح الباری کے اندر امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے علامہ بیضاوی رحمہ اللہ کی جو عبارت نقل کی، اس میں علامہ بیضاوی رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنِ اتَّخَذَ مَسْجِدًا فِي جَوَارِ صَالِحٍ وَقَصَدَ التَّبَرُّكَ بِالْقُرْبِ مِنْهُ لَا تَعْظِيمَ لَهُ۔ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مومن اللہ کے کسی ولی کے مزار کے قریب مسجد بنائے اللہ کے ولی کے قرب سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے، تو فرماتے ہیں یہ بالکل جائز ہے، یہ اس وعید میں یہ عمل داخل نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرا حوالہ بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جس میں اس بات کا بالکل واضح دو ٹوک الفاظ کے اندر ثبوت ہے کہ اللہ کے ولیوں کے مزارات کے قریب مسجد بنانا ان اللہ کے ولیوں کے قرب سے برکت حاصل کرنے کے لیے یہ بالکل جائز ہے۔ قرآن پاک کے اندر سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اصحاب کہف کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور ہوا یہ کہ بالآخر اصحاب کہف جو ہیں ان کی وہ غار ہی ان کا مزار بنی۔ جب وہ غار اصحاب کہف کا مزار بنی تو اس وقت جو ایمان والے تھے، جو مومنین تھے، انہوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ ہم ان اصحاب کہف جو ہیں ان کی اس قبر کے نزدیک ہم ضرور مسجد بنائیں گے۔ مسجد کیوں بنائیں گے اس کی وضاحت کرتے ہوئے قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ آپ نے تفسیر مظہری کے اندر اس بات کو بالکل واضح لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو مومنین تھے انہوں نے اصحاب کہف کے مزار کے قریب مسجد اس لیے بنائی، فرماتے ہیں یصلی فیہ المسلمون ویتبرکون بہم، کہ مسلمان اس مسجد کے اندر اللہ کی عبادت کریں گے، نماز ادا کریں گے اور اللہ کے ان ولیوں کے قرب کی برکت حاصل کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے ولیوں کے مزارات کے قریب مسجد بنانا یہ وہ عمل ہے جو قدیم زمانے سے اہل اسلام کا چلا آ رہا ہے، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ آپ نے اس کی یہ تفسیر بیان کر کے اس بات کا واضح ثبوت بیان کیا کہ اللہ کے ولیوں کے مزارات کے قریب مسجد بنانا ان کی قرب سے برکت حاصل کرنے کے لیے تو یہ عمل بالکل جائز ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔